nations worship the Lord God Almighty. 万国敬拜这全能的神。 Di mana bangsa menyembah Tuhan yang perkasa. 当我们相信耶稣基督，这个并不是只是一个人跟神的关系。So when we believe the Lord Jesus, it's not just about our personal relationship with God. Jadi apabila kita percaya kepada Tuhan, itu bukan hanya bicara tentang hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan. God in His heart has nations within. 所以神呢，他的心里面呢，是要看见这些国度要来敬拜他。 Di mana isi hati Tuhan adalah untuk melihat bangsa-bangsa datang menyembahnya. So it's very important we are not just a Lone Ranger Christian. Oh, I believe in Jesus, I pray in my house. 所以我们并不是要成为一个孤立的基督徒。哦，我有信主啊，我在家里祷告啊。 Dan kita tidak mau menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, hanya percaya bahwa saya hanya menyembah Tuhan secara bersendirian dan juga berdoa di rumah itu sudah cukup. But God has put us in His church. God has put us in a nation. 神把我们放在教会，神把我们放在一个国家国度里面。 Tetapi Tuhan meletakkan kita di tengah-tengah bangsa dan juga gerejanya itu adalah untuk bangsa-bangsa. And the nation is God's inheritance that He wants to give to us. That's why when Jesus came, He said, "Ask of me of the nations, I will give you as your inheritance." 所以这些国呢，是神的基业来的，他要把它给我们。所以当耶稣基督来的时候，在诗篇他说呢：“你向我求列国，我要使到列国成为你的基业。” Sama seperti apa yang dituliskan di dalam Mazmur, di mana Tuhan mau kita minta kepadanya, minta bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa itu merupakan warisan yang Tuhan berikan kepada kita. 我们看一下这节的经文，启示录15章第2、第3节 ，Book of Revelations, chapter 15, verse 2. And I saw what looked like a sea of glass glowing with fire, and standing beside the sea, those who had been victorious over the beast and its image, and over the number of its name, they held harps given them by God. 我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂，又看见那些胜了兽和兽的像，并他的名的数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴。 Di dalam Wahyu 15 ayat 2, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Dan pada mereka ada kecapi Allah. Verse 3, and sang the song of God's servant Moses and of the Lamb. Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the nations. 唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：主神，全能者啊，你的作为大哉奇哉，万国之王啊，你的道途义哉诚哉。 Di dalam ayat 3, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. 主神全能者啊，你的作为大哉奇哉。 Yaitu besar dan ajaib segala pekerjaanmu Tuhan. So God wants to work wonders and signs through His people on this earth. 所以神要借着他的子民行大事，充满这个大能的事情要发生在我们当中。 Di mana Tuhan mau memperlihatkan dan juga melakukan pekerjaan yang ajaib di tengah-tengah kita. 然后他说他是万国
之王。And it says he is the king of nations. Dan ayat ini juga mengatakan bahwa dia raja segala bangsa. So can you see God's heart is for the nations? 神的心意就是在万国里面。 Jadi bolehkah kita melihat bahwa isi hati Tuhan ada terletak pada bangsa-bangsa? And do you know God make a covenant with the nations? Not just with one nation, not just with Israel, but he make a covenant with the nations. 所以神呢，他立了盟约呢，并不是只是跟犹太人，是跟万国列国，他立了盟约。 Dan Tuhan juga telah membuat perjanjian bukan hanya kepada satu bangsa yaitu bangsa Israel, tetapi ke seluruh bangsa. 万国在这个世上被恶之欺压，被恶之捆绑。The nations are oppressed by the evil one. The nations are in bondage. Di mana bangsa-bangsa ini mereka tertindas oleh kuasa kegelapan dan juga terikat. And God says, I am coming. I'm going to be the shepherd. 神说呢，我要来，我要成为他们的牧羊人。 Tetapi Tuhan berkata bahwa aku akan datang dan juga menjadi gembala mereka. Zechariah 11 verse 7. 撒迦利亚11章第7节 So I shepherd the flock marked for slaughter, particularly the oppressed of the flock. Then I took two staffs and called one favor and the other union. I shepherd the flock. 于是我牧养这将宰的群羊，就是群中最困苦的羊。我拿着2根杖，一根我称为勇美，一根呢我称为年硕。这样我牧养了群羊。 Di dalam Zakaria 11 ayat 7, maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, satu kusebut kemurahan, yang lain lagi kusebut ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. So God came because he saw the condition of the nations. He said, I'm going to shepherd those who are so oppressed, those who are so, broken, and I will be their shepherd. 所以神看到这列国他们的处境，他看到他们被欺压那种的破碎，他说我来要成为他们的牧羊人，来牧养他们。 Di mana Yesus berkata bahwa dia melihat ketindasan apa yang telah terjadi, keperitan yang telah terjadi pada bangsa-bangsa itu. Sebab itu mengapa dia katakan, aku mau datang kepada bangsa-bangsa ini dan menggembalakan mereka. Whatever condition today, maybe some of us you are so oppressed, you are so troubled. God is saying, I'm going to be your shepherd. 所以我们当中可能有人你感到非常的被很困苦在里面，你都不知道该怎么做。上帝说呢，他要成为你的牧羊人。 Dan pada petang hari ini juga Tuhan berkata bahwa aku mau menjadi gembalamu. Tidak kira apapun terjadi di dalam kehidupan kita yang membuatkan kita rasa tertekan, tertindas. Tetapi Tuhan kata bahwa dia mau menjadi gembala kita. And he has 2 shepherd's rod. One he called favor. 所以他有2根的这个牧人的杖，一根呢它叫做勇美，可是呢也可以翻译成呢恩宠。 Di mana Tuhan punya 2 tongkat di dalam terjemahan Cina bermaksud indah, tetapi dalam Melayu ialah kemurahan. And the other shepherd rod is called union. 另外这根杖呢，这个牧人的杖呢，就是它称为年硕，就是合一连接在一起。 Dan tongkat kedua itu disebutkan ikatan, artinya kesatuan. And then we're going to jump to verse 10. 然后第10节我要你看一下。Then I took my staff called favor and broke it, revoking the covenant I had made with all the nations. 我折断那称为勇美的杖，表明我废弃与万民所立的约。 Ayat 10, aku mengambil tongkatku kemurahan lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. So can you see God made a covenant with the nations? Kita boleh lihat bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa. 神跟列国立了这个盟约，就是要祝福列国。 To bless the nation. Untuk memberkati mereka, bangsa-bangsa ini. He wants to shower them with His favor. 他要以他的恩宠来善待这些万国。 Di mana dia mau melimpahi mereka dengan kemurahannya.
你知道这个恩宠临到呢，是因为我们的关系。如果你有关系，你就有门路可以进到里面。所以神说呢，我要祝福你们，因为你们跟我的关系。So favor came because of relationship, isn't it? When you have good relationship, you have favor. You are able to enter in, others cannot. Jadi kemurahan itu datangnya sebab kita ada ikatan, ada hubungan, sama seperti bagaimana kita boleh pergi kepada seorang sebab kita ada hubungan. 神说我要祝福万国啊 I'm going to bless the nations. I'm going to shower them with favor. 我要以我的恩宠来善待他们。 Dan Tuhan berkata bahwa aku mau melimpahkan kemurahan ini kepada bangsa-bangsa. This afternoon, what is the condition of your relationship Jadi with pada God? 你跟神的关系到底怎么样？ Jadi pada petang ini apa hubungan kita bersama dengan Tuhan pada saat ini? 你有没有恩宠来到神的面前？Do you have that favor to come before God? Apakah kita punya kemurahan untuk datang di hadapan Tuhan? 并不是因为你很好，你虽然很受压迫，很困苦，可是因为你向他呼求，他说我要将我的恩宠给你。So not because you're so good, but rather because you draw near to him, you cry out to him, you say, I'm going to shower you with my favor. Dan bukan karena kita telah melakukan perkara yang baik di hadapannya, tetapi Tuhan telah memberikan kemurahannya di saat kita datang berseru menangis di hadapannya. That's God's desire for the nation. He wants to bless the nation. 这个就是神他的心意，要赐福在列国当中。 Jadi inilah berkat yang Tuhan mau curahkan di tengah-tengah bangsa. And then the second shepherd rod is called union. 第二根这个牧人的杖呢，就是连锁或者是合一。 Dan tongkat kedua itu adalah ikatan yang berarti kesatuan. When there's union, when there's unity, there is peace, there is joy, there is prosperity. 所以当我们有合一或者连续的非常的好呢，我们呢就有平安，我们有喜乐，我们有兴盛。 Jadi apabila kita bergerak di dalam kesatuan ini, apa yang terjadi? Kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan, sukacita dan juga kelimpahan Tuhan. But how is it possible, with people from all nations, all kind of character, all kind of tradition, all the differences, how can we come together and God says, union, in your midst? 我们怎么样在这种不同的族群、不同的文化、不同的这种教育背景，就是一种米吃出不同的人，对不对？可是，在这样光景里面呢，怎么他可以说我要把你们连锁在一起，我要使到你们合一在一起？ Tetapi bagaimana kita boleh bersatu sama seperti apa yang Tuhan inginkan kalau kita datang dari berbagai suku bangsa yang berbeza? The only way is because we look to Him, we focus on Him. He is the center of our worship. 所以唯一我们能够这样的合一，是因为我们定睛在他的身上，我们是仰望着他，而不是四周围的人或者人做什么。 Jadi bagaimana kita boleh bersatu walaupun kita dari berbagai bangsa, yaitu dengan fokus kepada Dia di mana Dia adalah dasar hidup kita. 所以当我们这样敬畏神，我们定睛在他的身上的时候，而不理会人怎么对待我们，我们就是看着他，这样我们就能够彼此的合一。So when we are focusing on Christ, on Jesus, even though people will do all kinds of things against us, but when we focus on Him, there is forgiveness, there is unity, there is grace and mercy. Tetapi apabila kita fokus kepada Tuhan dan tidak memperdulikan apa yang orang pikirkan, katakan, maka kita boleh hidup bersatu dan mengalami pengampunan kasih Tuhan di tengah-tengah. 虽然人可能很坏，确实，我不知道你，在我的经历里面，有一些人真的是好像魔鬼的化身一样的，可是我们定睛在神的身上，我们就能够胜过这些人他们要做的事情。So sometimes people surrounding us, they are like real demons, and when we focus on Jesus, we're able to overcome. Kita tahu bahwa ada kalanya orang di sekeliling kita itu kelakuan mereka seperti iblis. Tetapi apabila kita
fokus kepada Tuhan, maka kita boleh mengatasi mereka. 可是如果列国不接受这个好牧人耶稣基督要做的，神说呢，我就要折断这牧人的杖啊！所以这个就是当这个上帝去牧养这些他的子民的时候，他们不接受。所以神说：“好，既然你不接受，我已经跟你立了盟约，我要祝福你。可是你不接受，我现在就毁掉这2根杖，合一还有恩宠。” So, God came to visit His people. God came to shepherd His people, but the people did not reciprocate. They go against Him. They reject Him. So God said, "Fine. If this is what you want to do, I will break my covenant with you. You know, this union and this favor, I'm going to break those rods against you." Dan apa yang terjadi di sini ialah apabila Tuhan melawat mereka, mereka menolak Tuhan sebagai gembala mereka. Sebab itu di dalam ayat 10 katakan bahwa Tuhan mematahkan dan juga untuk membatalkan perjanjian yang telah Dia buat bersama. But we need to be aware. Satan is working. The Antichrist is working. He wants to go against this union, this holy nation from being established. 所以我们需要知道呢，敌基督撒旦魔鬼呢，他就是要拆毁上帝要做的，使到我们不能够合一，使到我们不能够领受到神的那一种的恩宠。Tetapi satu hal yang perlu kita ambil perhatian, di mana antikris dan juga iblis akan berusaha untuk menghancurkan ataupun mematahkan ikatan dan juga kesatuan yang ada supaya kita tidak dapat bersatu bersama. 可是我们看圣经怎么告诉我们，在启示录15章第2节 ，The Book of Revelation chapter 2. And I saw what looked like a sea of glass, glowing with fire, and standing beside the sea, those who had been victorious over the beast. And its image over the number of its name, they held harps. Okay, that's enough for now. Okay, 所以我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺着，又看见那些胜了兽和兽像，并他名字数目的。Di dalam Wahyu 15 ayat 2, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tengah lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. 弟兄姊妹，我们知道，如果我们定睛在神的身上，我们必定是那些战胜兽的人。So, if we focus on Jesus, we are those who are victorious over the beast. The devil, the Antichrist. Jadi apabila kita terus fokus kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita menjadi orang-orang yang dapat menang atas binatang itu ataupun antikris. No matter how strong the enemy is, God is telling us there were multitudes who are victorious over the beast. 所以不管呢这个兽呢，它有多么强大的能力，神的话语告诉我们，有许许多多的会众，他们要站在神的面前敬拜神，因为他们战胜了这个兽。Dan tidak kira betapa kuatnya musuh ataupun iblis antikris itu, tetapi apabila kita terus fokus kepada Tuhan, maka kita boleh mengatasi mereka dan berdiri di hadapan Tuhan. The beast symbolized Satan.Antichrist， 这个兽呢是代表撒旦魔鬼，代表敌基督。Di mana binatang ini adalah simbol kepada antikris. 圣经说呢，他迷惑了整个世界。He deceived the whole world. Di mana dia telah menyesatkan seluruh dunia. But he will not deceive us because we have the truth in Christ Jesus. 他绝对不能够迷惑我们，因为我们有耶稣基督的真理在我们里面。 Tetapi dia tidak dapat menyesatkan kita karena kita memiliki kebenaran Kristus di dalam kita. 所以这个假宗教系统呢，这个兽呢带来的，我们呢绝对知道，我们有全能的神，我们敬拜这全能的神。So the Antichrist, the false religious system deceive many, but not us, because we know.Who is the God Almighty? Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh binatang ini yaitu antikris ataupun ajaran sesat itu tidak dapat menyesatkan kita karena kita punya kebenaran di hadapan Tuhan. And their victory over the image of the beast. 他们有这个胜利，胜过呢这个兽的形象。Dan mereka juga memiliki kemenangan atas gambaran binatang ini. Oh, these are the invisible idols that people
turn to and trust in. 这些就是无形的偶像呢，是人呢信靠的。 Di mana ini merupakan berhala yang tidak kelihatan tetapi kita hidup bersandar kepadanya. 或者恶子所使用的人要来破坏我们、伤害我们。All the people that the enemy is using to destroy us. Ataupun orang-orang yang lain di sekeliling kita yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita. And then they have victory over the number of his name. Dan mereka juga adalah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan juga bilangan namanya. 所以他们也胜过这个兽的这个数码。 所以这个告诉我们呢，我们在经济方面，在这个神的系统里面的经济系统里面，我们是胜过儿子他要带来的伤害。So it tells us about the commercial, the economic realm. The enemy is controlling, but God is going to break through and bring us in, so that we enter into His kingdom economy. Di mana kita tahu bahwa mereka berada di dalam sistem ekonomi, tetapi kita akan mengalami kemenangan di mana Tuhan akan membawa kita untuk melaluinya. Look at Revelation 12 verse 9. 启示录12章第9节 The great dragons was hurled down, the ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. 大龙就是那古时名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被甩在地上，他的使子也一同被甩下去了。 Di dalam Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. So the good news is, the nations, we are going to be victorious over him, over that ancient serpent. 所以这个好消息就是我们会胜过这个古蛇，这个撒旦魔鬼。 Jadi berita baiknya ialah kita akan dapat mengatasi naga besar itu dan juga yang disebut iblis. 无论他看起来多么的凶猛，多么的大有能力 no matter how strong and how big he is. Dan tidak kira betapa besarnya, dahsyatnya dia, kita dapat mengatasinya. But how are we going to have victory over him? 我们怎么样能够胜过他？ Tetapi bagaimana kita boleh menang atas mereka? 你看这些在天上敬拜神的，这些胜过这个大蛇的大龙的。So those who are victorious, those who are worshiping in heaven, those who have victory over the great serpent. Dan mereka yang dapat kemenangan atas naga besar ini ataupun si ular besar ini, cara mereka menyembah. What were they doing? They were singing Moses' song and the song of the Lamb. 他们在唱摩西的歌和羔羊的歌。 Dan bagaimana mereka menyembah Tuhan di mana mereka menyanyikan lagu Musa dan juga kepada anak domba. 摩西的歌有没有搞错？3500年了，还在唱这些老歌。 So some of us were thinking, my goodness, sing this old song in heaven. This song Moses sang 3,500, more than that, maybe, years ago. And then those who are victorious over Antichrist, they are singing the song of Moses. 所以那些胜过这个大龙古蛇的这些人，他们在唱摩西3000多年前所写的歌。 Dan bayangkan mereka semua ini yang telah menang atas naga besar ini, apa yang terjadi? Mereka menyanyikan lagu nyanyian Musa yang telah berlalu sebanyak 3.500 tahun yang lalu. Bayangkan ini lagu yang sudah cukup lama, tetapi inilah yang mereka nyanyikan. 这些是经过大灾难的，这个是经过逼迫的人，这些是在敌基督猛烈攻击之下的人，他们胜过这个古时，他们才唱摩西和羔羊的歌。So these are those who have victory. They go through the tribulation, they go to the Antichrist regime, they go through all kinds of persecution that the Antichrist lash at them, but they are victorious. They are singing the song of Moses. Tetapi mereka ini yang telah menang atas naga ular besar ini adalah mereka yang telah melalui pengayaan penderitaan yang begitu dahsyat pada waktu zaman Antikris. We read the Bible, we say, oh, that's Old Testament. Those kind of miracles happened last time, but now, no more. New Testament, no, not that kind. New Testament, small miracle, but Moses' time, that's fantastic miracle. 所以我们读圣经，我们怎么讲？
哎呀，旧约真好，他们看到这么神迹奇事，哇，红海分开，这大神迹。新约没有了，现在没有这样的事情。Di mana apabila kita membaca firman Tuhan, kita beri komen bahwa apa yang telah Tuhan lakukan di dalam perjanjian lama, terutamanya pada zaman Musa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi di dalam perjanjian baru sudah tidak ada mujizat yang begitu luar biasa. Have you ever thought like that? 你有曾经这样子想过吗 Pernah kamu pikir demikian?？Yes. Hey, Pernah? those are honest. Please raise your hand. Let me see. Yang pernah 那些诚实的举 angkat 手一下 tanganmu.。可是我告诉你，这些大神迹要临到了，因为我们要唱摩西的歌。So this great miracles is going to come again because He's the same God. He's going to do wonders and deliver us. So we're going to sing the song of Moses. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi di tempat ini. Apa yang telah Tuhan lakukan dulu juga Dia lakukan pada saat ini. Sebab kita mau nyanyikan lagu Musa. 你要唱摩西的歌，你要经过大苦难的。You want to sing the song of Moses, you have to go through tribulation. You have to go through real hardship in order for that kind of miracles to take place. Kalau kamu mau menyanyikan lagu Musa, kita harus melalui pengayaan penderitaan yang luar biasa supaya kita dapat mengatasinya. You got to be driven right in front of Red Sea, and there's no way to go. And you're panicking, you're saying, and God say, why are you crying to me? Stretch up your rod. Stretch out your hand. Command the Red Sea to be open. You see, you got to be in that kind of situation to experience that kind of great miracles. 所以，如果你要经历这种大神迹，你要像摩西一样被追赶到在红海的面前，无路可逃，没有办法了。上帝说：“你为什么哭？你为什么向我求？你拿起你的杖，你举起你的手，你向这个红海命令分开，这个红海就要分开。” Jadi kalau kita mau mengalami sesuatu yang luar biasa, kita juga mau melalui apa yang Musa lakukan di mana kita akan dihadapkan Laut Merah, tidak ada jalan keluar sampai Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan berkata, "Mengapa engkau berseru kepadaku, tetapi pakailah tongkatmu dan lakukan mujizat." Do you want to sing the song of Moses? 你要唱摩西的歌吗 Kamu mau nyanyi lagu Musa? Not many people want. Tidak semua mau. We saw a little mouse. We think about jumping down from first floor. 我们看到小小的老鼠，我们就想要跳楼了。 Kita cuma lihat tikus yang kecil lalu kita mau lompat dari tingkat 1. 可是上帝会带领我们，这些胜过这个敌基督的，他们会经过这个大灾难，他们会经过所有的逼迫。可是神迹奇事要发生，因为神要彰显他的大能，使到这些人可以唱摩西的歌，因为这个就是他们的经历。 Tetapi apa yang terjadi, Tuhan mau kita melalui dan juga bawa kita bersama-sama seperti apa yang telah dilalui oleh orang yang dapat mengatasi naga besar itu. 在启示录，这个摩西的歌是属短的So the Song of Moses in Revelation is a summary. Let's go back to when Moses sang it. What was it like? 所以当摩西起初唱，他是怎么的？ Dan lagu Musa itu di dalam Wahyu telah dipendekkan, tetapi kita akan lihat lagu yang selengkapnya di dalam Keluaran. 出埃及记15章第1节 Yaitu Exodus 15 verse 1. di dalam Keluaran 15 ayat 1. Then Moses and Israelites sang this song to the Lord. 这个摩西跟以色列人向耶和华唱这首歌。 Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian itu bagi Tuhan. I will sing to the Lord, for He is highly exalted, both horse and drivers He has hurled into the sea. 我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海里。 Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Can I invite you to stand? We're going to read it together. If you understand English, we're going to read English first, and then if you can understand Chinese, you also read Chinese. Okay? 我们大家站起来，我们一起来读。我们先读英语。 那些懂英语的你都读，然后呢，我们读华语的时候呢，你懂华语你也读，你会马来文你也读。OK， 我们一起来，好不好？ Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mau baca lagu ini bersama, dan di mana kalau yang mengerti bahasa Inggris kamu boleh
bahasa Inggris dan juga Mandarin dan seterusnya bahasa Melayu. Okay, 我们先读第一句吧。The first Yaitu verse ayat is, pertama. where is it? I will sing. Okay, 1, 2. I will sing to the Lord, for He is highly exalted. Both horse and drivers He has hurled into the sea. 我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海里。 Baiklah, aku bernyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. 哎，我们可以不可以读出最大声的？Can we read it very majestically, very loud? Let's Boleh go to kita verse 2. baca dengan suara yang kuat. Verse 2. Ayat yang kedua. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him. My Father's God, and I will exalt Him. 中文的，耶和华是我的力量，我的诗歌也成了我的拯救。这是我的神，我要赞美他；是我父亲的神，我要尊崇他。 Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, ku puji Dia, Ia Allah Bapakku, ku luhurkan Dia. Next. The Lord is a warrior. The Lord is His name. 耶和华是战士，他的名是耶和华。 Tuhan itulah namanya. Pharaoh's chariots and his army He has hurled into the sea. The best of Pharaoh's officers are drowned in the Red Sea. 法老的吃粮兵，耶和华已抛在海中，他特选的军长都沉于红海。 Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para pewiranya yang pilihan dibendamkan dalam laut terberal. Next, the deep waters have covered them. They sank to the depths like a stone. 深水淹没他们，他们如同石头去到深处。 Samudera menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Your right hand, Lord, was majestic in power. Your right hand, Lord, shattered the enemy. 耶和华，你的右手施展能力，显出荣耀。耶和华，你的右手甩退仇敌。 Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. 再来，还有没有？没有了。Okay, who among the gods is like you, Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? 耶和华众神之中，谁能像你？谁能像你至圣至勇，可颂可畏，施行奇事？ Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. 好，够了，请坐。 Cukup, mari semua silakan duduk. 哇，你们读了一下就没有气了。 Baca sehingga tidak ada suaranya sudah. 我在这边喊了这么久，还有气息。 Gimana pastor sudah jerit begitu kuat masih ada tenaga. I want you to go back. What do you do? I look at this verse. This is a song of Moses. What do I do? 所以你回到家里，你要看这个经文呢，然后呢，你说这个是摩西的歌，我要唱，不是读啊，我要唱摩西的歌。 Jadi apabila kita kembali ke rumah nanti, apabila kita lihat firman ini, jangan hanya baca tapi nyanyikannya keluar. I'm trying to think whether I can sing. Pastor sedang berpikir sama ada dia boleh nyanyi atau tidak. I will sing to the Lord, for He is highly exalted. Both horses and drivers He has hurled into the sea. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He's my God, and I will praise Him. My Father's God, and I will exalt Him. The Lord is the warrior. The Lord is His name. Do it. Do it. Sing, not read. I cannot, Pastor. Now we have mercy on her.
OK，我们怜悯他，我们不逼他做这样的事情。 Oke, nanti kita lakukan sendiri di rumah ya, bukan di atas pentas. That's what you need to do. Dan inilah apa yang kita harus lakukan. Sing the song of Moses. Ya, itu It nyanyikan sang in keluar. heaven. 唱摩西的歌，因为天上也在唱。 Nyanyikan keluar karena surga juga menyanyikannya. 尤其你面对大困难的时候，要像法老王的那种军队，法老王的兵马在追赶着你，你要唱摩西的歌，向神宣告说：法老的兵马是完全要被淹没。 Oke, sama seperti apa yang telah dilalui oleh bangsa Israel ketika mereka dikejar oleh askar Mesir, dan apabila mereka dikejar oleh kuda-kuda dan sebagainya, mereka lihat mujizat Tuhan yang luar biasa sehingga dilempar, mereka semua terbenam di dalam laut. Especially when you are driven by the enemy to a dead end, just like before the Red Sea. You sing the song of Moses. You begin to lift out your spirit and lift out your voice to God and see the mighty working favor and union of God in your life, demonstrating in your life. Terutama apabila kita lalui apa yang mereka lalui, berada di dalam situasi yang mematikan, kita harus menyanyikan apa yang mereka nyanyikan. But they also sang the song of the Lamb. 他们也唱这个羔羊的歌。 Tetapi mereka juga nyanyikan lagu anak domba. 我们看一下启示录第7章第9到12节 Revelation 7 verse 9 to 12. After this I looked, and there before me was great multitude that no one could count, from every nation, tribes, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. 以后我观看见到许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。 Di dalam Wahyu 7 ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palman di tangan mereka. 我们感谢主，我们得胜是靠着羔羊的宝血。We are victorious because of the blood of the Lamb. Dan kita mengucap syukur karena kita mengalami kemenangan karena darah yang telah dicurahkan oleh anak domba. And now we put on white robes. 我们穿上这个公义的衣袍。 Dan pada saat ini kita boleh pakai jubah kebenaran Tuhan. 因为我们的罪已经被洗干净了。Our sin has been cleansed Karena dosa kita telah disucikan, by the blood of the Lamb. 靠着羔羊的宝血。 yaitu dengan darah anak domba. 然后他们拿着棕树枝 they hold the palm in their hands. Dan mereka juga memegang daun palma di tangan mereka. It's like welcoming the king who has gone out to war and now he's victorious, he's triumphant. He come back and the people begins to hold branches and cry out to him because of the victory that he has won. 所以这些人呢，他们拿这个棕树枝的意思代表呢，一个君王呢，他出去征战，现在他回来了，他战胜了，所以他的这些富人呢，或者这些国民呢，就拿着这个棕树枝呢，欢庆这个得胜。 在他们的国家里面。 Jadi apa maksud mereka memegang daun palma itu dan dilambai-lambaikan? Itu sama seperti mereka menyambut seorang raja yang telah keluar berperang dan juga telah membawa kemenangan atas bangsa mereka, dan mereka mengalukan raja itu kembali. 所以我们呢欢庆的时候呢，我们要大声一点。So when we are celebrating, when we are shouting his victory, we got to be louder. Dan sebab itu ketika kita merayakan kemenangannya, kita harus merayakannya dengan suara yang nyaring. Look at Revelation 7 verse 10. 启示录第7章第10节 And they cry out in a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. 大声喊着说，愿救恩归于坐在宝座上，我们的神也归于羔羊。 Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. 他们喊得好大声呢。 Dan mereka berseru dengan suara yang nyaring. They shouted with a loud voice. You know, we may not like it very loud, but it's not whether you like it or not, it's whether God like it or not. I think God didn't say, shh, quiet. You know, not so loud, not so loud. You're disturbing a neighbor. No,
I think he's enjoying, wow, and he's so happy that people are rejoicing because of his victory over sin, over Satan. 所以我相信上帝在天上没有说，小声点，小声点，你吵到你的邻居我相信上帝呢感到非常满足，因为他的子民在欢庆他的胜利他带给他们的这些祝福。Dan saya percaya bahwa Tuhan itu sangat bersuka cita atas apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka menyambutnya dengan suara yang nyaring atas kemenangan yang telah Tuhan berikan dan bukan menyuruh kita bersenyap. Do we have something like that to finish my message? Drum. Boleh kita where is our musician and worshiper? Boleh kita memiliki sesuatu untuk merayakannya? 我们大家站起来。 Mari kita bangkit berdiri 我 bersama. 们要欢庆我们的神，他的大得胜在我们当中。 Di mana kita mau merayakan atas kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kita. So we are going to give a big shout unto our God. We are going to rejoice. We are going to celebrate because of what God has done for us, our shepherd, our lamb. Kita mau Hallelujah. bersuka cita dan bersorak dengan suara yang nyaring atas kemenangan yang telah Dia berikan kepada kita. Hallelujah. 如果你要跳，你可以跳。 Kalau kamu mau melompat juga boleh. Hallelujah. Come on. Haleluya. Haleluya. Dialah Raja yang datang bagi kita, amin. Haleluya. Datang Yesus anak Allah, Raja kan datang dengan perkasa. Raja kan datang, hakim segala bangsa. Musuh dikalahkan dengan firman-Mu. Raja kan datang, umat pun bersorak. Raja kan datang di atas awan. Raja kan datang memberi upah. Dia memberikan kemuliaan. Wangi jaling Yesus jadi孩子，指望你降临，带着能力和惩罚，指望你降临，来审判列国列邦，击倒仇敌，用他口中的剑，指望你降临，尘土充满喜乐，指望你降临，压在云彩上，指望你降临，他带着奖赏。一根心，他赐给你。Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Semua. Hai lihatlah di atas awan, Anak manusia datang dalam kemuliaan. Umat kudus berkumpul bersama, siap bertempur untuk kerajaannya. Raja datang, Raja datang, sangkakala berbunyi. Dia yang bertahta, Dia singa dan domba. Setiap suku dan bangsa melihat Dia, penuh dengan kemuliaannya. Raja kan datang, Yesus anak Allah. Raja kan datang dengan perkasa. Raja kan datang, hakim segala bangsa. Musuh dikalahkan dengan firman-Mu. Raja kan datang, umat pun bersorak. Raja kan datang di atas awan. Raja kan datang memberi upah. Dia memberikan pemulihan. Haleluya. 仰起头来，向天
天屈服，人子降临，驾着荣耀云彩，召唤圣徒，为击他之名，预备征战，他国度掌权。那号角，神君王已降临，他坐在宝座上，羔羊和狮子同入共度他，天使跟随他，冠上荣耀，尊贵能力权柄。君王已降临，耶稣是你儿子。君王已降临，带着能力和惩罚。君王已降临，来审判列国列邦。激荡走地中，他口中的天，君王已降临，尘土中安息人。君王已降临，驾在云彩上。君王已降临，他带着奖赏。日子已更新，他赐给你。欢迎耶稣，欢迎弥赛亚，荣耀君王，世界的盼望。欢迎主耶稣，欢迎弥赛亚，荣耀君王，世界的盼望。Yesus datang, Dia Mesias, Raja mulia, harapan dunia. Yesus datang, Dia Mesias, Raja mulia, harapan dunia. Yesus datang, Dia Mesias, Raja mulia, harapan dunia. Mari jemaat angkat suaramu. Yesus datang, Dia Mesias, Raja mulia, harapan dunia. Kita berikan sorakan bagi Tuhan kita. Raja akan datang. Yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Come on, satu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. 哈利路亚，将荣耀借归给我们的神，阿门。哈利路亚。